Panik, Ella, and welcome to our channel. It's our day 4 in Paris. And our last day. So sad to leave. Bonjour, mademoiselle. Au Excuse revoir me. na later. It's giving pardon. We started our day by checking out. Tapos i-leave naman mong baggages sa Bahnhof, sa train station where mag-depart sad me. And then, syempre, they wouldn't start without coffee. Coffee. Give me Nga na coffee. sticker. Cute siya nag-barista sa Starbucks sa tagaming stickers. Kay para sa promotion sa ilang ube nga flavors. Like, cutesy. Shout out kay ate dito sa kuwan. So as usual, ube na po na mag-iti. Ube na po. Perfect. Naipadulong doon and I'm shy na din forever and ever. So anyway, moving on. Nami bucket list na game mo today. Ang mga wala na mo na adtuan for the past 3 days kay buhato na mo karon. Kay because of weather conditions, wala jud nasunod ang itinerary na Wala game jud. mo. Wala jud. Pero we found a way. Because We are with the- BDO. Yes, versatile, we ways. find ways. We're flexible. Kumoto siya. So ang sabot na mo karon kay dili mi maglingkod sa saka restaurant. Sunday magkuan na mi mag bakery hopping. Bakery happy kay. Ang 9 ka mo sa hano chocolate Gani. ang X. Wa pa kay kakaon ng croissant. Gandhi. So, And with that said, nasa muli ko na mo first bakery ang Yes. Shore. I don't know how to pronounce though. sure. It's one of the famous bakeries there is a Paris to get French pastries. So yeah, we're gonna check it out and try. Tapos maghatamig review here. Sure, pero bang... So, muna to siya, guys. That's the plan. Come Okay. with us sa mga fourth and day. last day sa Paris na super Since sad. last day na guys, let's make it memorable. Kay medyo dagan yung failure this trip. Dagan bitaw, pero 7 p.m. pa man among trip pa uli. So, like, we have Germany. time. Let's get it. Let's get. Guys, nandito sa sulod sa Popcorn. structure. So guys, wala kayo may ka-vlog sa sulod kay medyo guot siya. Wala siya. Oh, daghan po yung tao naglinya kay yeah, it's famous. I got Cut the goods. I bought eclair. I don't know how tama pag-pronounce eclair and rosé. Okay, wako So, na yung palit. Yay! Check na siya sa akong list. Later na ako kaunon kay wala yung space mag-input. So guys, we're gonna do the ultimate taste test sa store. Hindi palit. Pidaw, be? Tanaw mo, ipakita ang kuha, baby bag cute si kay. The deets. It's giving. Dapat lang kay mahal ra ba? I feel na kung mo ng oldest na naman na since Ay, 1730. oo, mao na gid ni. Grabe, 1730. Ako man nabuhi akong lulaan. Jud. Guys. Ano gid ni day? Ay, Natuwang sa voang na firavang. Pakita day. Da, tinin, titin. So, unsa niya yung unang ikaon? Ambot si tawag. Pag-pronounce ano guys. O saan mo pagkaon? Uy, wak may tinidor. Guys, screenshot. Wala ka mabulingit jud ka anak day. Bye day. Repeat lang ko. 1, 2, 3, and... Nya, lasa. Magalaan ka ano day? Magalaan ka ano day? Nawa na pa yung nuts. Yeah. Mi eh. May isang mama sa ka ng cake yun na. Dakuay po siya. Tapos, nanawa na siya cream sa tunga, guys. Oh. Naangay cream sa tunga. Uy, okay. Di ba yung tamis naman ng wow. Oh, next. Later na pud ka. Siya sa train. Ay, wait lang kini. Oh, close na. Ay, punaog sa kamay. The struggle, guys. The struggle. Guys, naikutsara sa sulod. Nag-fail na po, fail. Paano na tayo? One side ng isa, tapos one side ng isa. Promise. Ano eh? Wait, 1, 2, 3. Kaya natin. Mas medyo intimate lagi mo talaga. 1, 2, 3, go. Medyo suna lagi mo. Kasi, Hindi ka sa wala. O, katawa mo. Sige na. 1, 2, 3, go. Kaya pa ako. Kakain mo. what can you say? Umuhan yung type. Pait bito. Ay, okay eh. Pait siya, day. Ay, I feel like darkening niya. Kini kay milk choco yung sulod. Or bali. Or the underroom. Lami siya, guys. I'm sorry. Hindi siya. So, ang next agenda, day. What is the next agenda? Madam. Madam Me. Which is just around the corner. Munang diri may naglingkod. Kay close, mamagod 9:30 ba mga bili. Time check. 9:25. So, it's time. Let's go. Linya mi guys, we're almost there. Anong sa ito ba nga sa linya?
So what can you say? Wala siya nainom. Sige, bye guys. Hey guys, so We are we're inside. Madame. It's a famous waffle store in Paris, and what makes it famous kaya ang shape sa ano, it's not waffle, it's croissant though. Croissant, It looks like a waffle to me though. But anyway, we're mo siya Eiffel Tower. So yeah, kita na pa naman sa TikTok. So we'll see if lamig po siya. Cute scene na gitcha tanawan guys. It costs 7 euros. Pero if you want a topping na katungay sauce sa ibabaw, kay na ay sweet version na plus 1 euro tong topping niya. Among ipili kay savory. Ang savory kay 7 euros, ang sweet kay 5 euros, pero you have the option to choose a filling. Ang filling kay Nutella or pistachio, 2 euros, mag-add ka. Tapos pwede pa siya i-dip into chocolate. Mag-add ka 1 euro, it's either chocolate, dark chocolate, vanilla, or strawberry. I love it. Bili ko. Kaan na ba? The goods. Taste test. Dali, pilit akong cheese. I'm touching and ping! It's pretty rough. Normal. I think you just got it for the other. It's like weird cheese. Tama rin, naputol na. Hello guys. At dahil ako ang mag-vlog, si Ella na po ang mag-take over sa Google Maps. We're looking for the famous photo booth. Like manabok dahil me. This is Peter guys. Pero mag-buwan sa maglakaw. Ang wala di na lang. Play para ako. Kaya TikTok and this was in series. Hira ka. It's giving ko ano gini dahil San Pedro. No? Hira ba? Guys, we found it. So like we're going in. Bubuk makatatan ko. Oh. Guys, we were able to, buhat naman mo gusto. Tapos pala namin sa hot chocolate place. So, muna to siya, guys. Tiis ganda. Pugnaw kayo, pero okay lang. Ay, oh, slay, oh. Purog da yung tagtao. Let's go na ba? Kasi was in theory. Di ba, so like this. Magdaan na to dito, day. Hapit na to, day. Mag-April fever. So, guys, change of plans. We will skip kaya pula po sa mood mo inom. Kung mangihi na sa... Mainom, okay. Mo inom mo hot choco. Ano sa tigil yung mga unlagkan ka. Sige, pangawat jud mo. Saan yung Shams Elise? So guys, nanami si Shams Crazy. Namun sa na pagbasa pero nanami diri. Sus, nagkabuang may pangita. Ano, asa may Shams pag-search day sa Google? Isa man din avenue, abi na kung isa rin nakabuok building or something. Isa din siya ka street. Kapadulong sa architecture. Oo, like guys, it's important to ay na before you go somewhere kay mag-thorough research yun mo. Naibike. Anyway, nakulbaan mi kay niulan na sa dagat. Magpainit ka day. Na yung mga droplets of rain. Pero, Europe being Europe. oo, pero thank God na balik na siya. Natuman ni people lagi tayo sa unahan. Sige, makoton kambig mo. Sige, pangawat. Gid mo sa amo do. Dahil sila stop na, nag-usod naman yung mga Iulan na sa dumi. Tapos gibili natin sa mga kayo. Europe being siya guys. Dahil mabuhat. Yes, it's snowing. Pero legit yun din na experience. Dili lang all types of weather. 4 seasons of the year na yun guys. Pero bang, oy. Winner siya. Hey guys! So, nanami sa Arcturium. And yulan na sad me. Pero Pero nanami pictures. na slay na good finally. Oh, Stop hangin na me. pod. Oo. Sa naman ni. Wala na. Okay, very Cheers na traffic dire guys. We're trying to look for the TikTok spot na katong... Ang butahin to guys. Pero wala naman nakitaan. So, picture naman kay Labon ni stop ang ulan. Gani, hangin na eh. So, our next stop kay ang kuan na dayon, ang Eiffel Tower. And I hope munda ang ulan pag-abot naman dito because kailangan slay ang pictures. Gani. I'm flying away, Day. Bye! Ay.
Hey guys, we're in front of the Eiffel Tower. Bonjour. First spot, tapo mo na may picture. Second, next na po. Magkalayo, may magkalayo. Kaya tanaw na to sa Maslay. Pero guys, I don't know, pero di gid siya makasawa. Bisag papila na naman siya nakita sa ani na trip. Gwapo kayo siya. Gwapo kayo siya and labi na karon kay the sun's. Actually, mas gwapo jud siya if nag-sparkle siya. I mean, gwapo siya both. Nalaya siya beauty. Oo. Sun isa tayo pagsapa. Bawal sa pa. Abnormal bang country weather? Maulaw ba siya? Siya. Quiet na, quiet. Oh. Picture Enjoy. kami guys. Cheers. Padulong namin sa next sa mga kwan. Go. Ay, wait lang kay Red. Scammers gud yung mga pero guys nandiyan jud ko na notice nga mga people diri like ambot mga local pag digit sila kasabot og red green na lights. Sa Germany, big deal. Maguna. So, like, murag madala na lang food ni mo. Taka ni green. Murag mas bihig pang tourist diri guys. No, abiders ra ba? Ana, di na, green na dahil. Tama kita lang din. So dai, right. So you're right. Ano, busy lagi ka na, gainer. Busy may picture diri kay So namin sa Pantalena na bridge, amo sa pagkulang ba na guys, pero sa Pantalena tapos we're looking for katong souvenir nga newspaper BM kung naa ba. Sometimes wala ra ba daw. Kumuswertian. Guys, naman din ang Paris ay ang Olympics diri so like na Paris diri guys. Wala doy makaka. Amo na posti doy. Okay guys. Abot na may Trocadero. Tapos before that, kay ni Ulan. Di mo believe, ni Ulan. Ulan na po again. Gikan. Also, ang likod. Pretty na lang sa. Uy, pasaka mo din yung Trocadero na pira. For this lagi doy. Why money doy? Kamot lagi gamay ang Paris. So it's giving nag-practice para sa South Korea. It's giving Kahangak. It's So, giving ano siya? cutesiness. Na cherry blossom na. Gani doy. Look. It's giving practice si Jafian. Cute-cute ra ba? Doy ba? Cute-cute lang ba? Kaya gwapo kayo ni Juan. Di na rin cute kigihangak na ko. Why are we going like why? Bonjour, welcome to Trocadero. Trocadero po. Trocadero. Unang view from Muna here, mo view guys. It's so pretty. So, nahuman na may picture. Pero ni Ulan gay na guys. Mga Believe it or 2 not. seconds. Ulan na po nilabay. Imagine guys. Tapos isang hindi masakit na pero. Ready na So, akong bio-flu later. ako sa day. Sige, I'll give you die. So, mo to siya. Manami diri. Ni-posing nami. Na nami picture. Slay na. Onto the next freaking stop. Which is? Ay, magtaod na miglak. Ay, magtaong miglok. Pero mo. Let's go guys. Basing gwapo di ang view mo sa taas. Day, what you think? Basing gwapo ang Sige, let's let's try. Let's go. Let's get. Guys, nanamig Port de Billy. Ay, Port de Billy ba ni? Port de Billy. Oo. What's up mo din ang company? Lima o? Na nag-film direct advertisement sa WhatsApp. So guys, nanamig Port de Billy. Ang buto na po pronounce. Please don't judge. Port de Billy or the Bridge of Love. Yeah, we're about to. It's giving love is in the air. Kuan man na, love is friendship, friendship is love. We wrote Nick and Ella, tapos date na kano sa naman nagibutang ko niya. And our wish to Among this wish. year. Like, ang kuan jud ang mga wish. Pasar ang boards kay wala dyan maplano sa life mahitabo kung di mapasar ang boards. True, lalo. Tap na lang mo ni and hopefully next time balik na mo i-check na mo if nakapa pero we heard tanggalon daw na every week. Bito. Sige lang, it's the thought that counts. Kaya ko to. Yes. Let's go. Let's go. Okay. Sige ito perfect spot. Dili na lang o ano. Dito. Guys, so we found a spot na guys. Mag-lap na mi. Go, Dai. Go na, Day. Go na, Dai. Uy, nalap na siya, guys. Cute si Dai. Ay, mag-picture kita diha. Dai, kita duha. Look, cute si Hey guys, kita ginot yun ang mga remaining time. Nakaunaw na mukhaon kay naka
naka-realize mo kung madimi ka on the whole day na ka nagtarong na meal. So, we found this restaurant sa Kuan. Nearby lang siya sa Banhof na mong na-order. So, it's called Pakyams. So, naka-decide ang mga princess na mag-try out for the last time of French food or like French cuisine or something. Kay gusto mo try escargot ang mga princess. Unya. Unya, nakakuyawan ng auntie kay tagaan mi sa waiter, guys. What was that? Like, mo na lagi na magpaka-pretentious. Saan mo na pagpuhit ng snail? Ano mo na medyo it's giving pang-pang-pang na pang-anak day ka na pang-open ka na sa birth canal. At 9 euros sold ang kuan. Escargot. 6 pieces, 6 meals. Dapat mahurot na kami, Uy, guys. nasa ni Boy. Kaya na to ni Day. Ayun. Kaya ko to. Kaya po Smart na. Thank you. Mas good. So guys, Wait lang, buhatan po this is how you eat escargot. Wait. Not sure ba ya guys? Ayaw kong i-bash. Ilang sa... Wala to? Na oh. Catch one catch. I feel like ingana siya. I'm not sure. Ano? Are you ready? We're about to taste it. So guys, Wala, nitago nga ako day. social Hindi, nitago ko siya day. Wala ba? Guys, so ilan siya gagawin na? Ilan siya gagawin? So, ready na ka? Okay. 1, 2, 3, choose. Go. Ano mo lagay doon? Turo to be. Ang lami ito, guys. Lami siya. Ano siya, big scallops? Lami bitaw siya. More bitaw. Hala, day, di ko conjudation. Wala, bitaw ko siya. Living, how do you, hala, day. Ba? Oh. Nasukuloy siya. Ana, oh. Tapos, ana, no, this is how you eat it. Hala, day, gawin yun sa siya, Wait, lang siya. Now we're gonna try the onion soup. Another famous French food. French dish. By the way, this is our entree. Cheers pa day, Pero mo siya may aftertaste ng alcohol. Really? Hindi na siya init, though. Ay, oo. Nakay-taste it, day. I got salmon fillet with rice, and I don't know kung a sauce, pero some sort of sauce, and then lemon on top. I got how to pronounce drumstick with rice and salad. So guys, nanami sa train as you can see. And then, paduuli na mi og Germany. Magay mo sa mi og Frankfurt, as then we'll change trains doon din sa Hannover. Nakuman na dyan mi kaon sa restaurant. It was very yummy, pero like sadly, di na mo ma-enjoy kay nagdali lagi mi. So, mo to nga lang, then mi tapos on our way back sa train station. Kapangita pa yung time mo palitog socks. So guys, nagdagan na ang train. Hala, it's giving uyog dyan siya guys. Akong kauban diri, ang Nikon Ella na mo nalagnik lang sa for tonight's video at Vaket. Hilantan ko, guys. So guys, she's sick. So mag-take over ko sa vlog. Hindi ko na sa karon kay ako sa mag-representative sa other half. I can do this guys. So, nagpalit mi og souvenir nga katong partner mi kay new tradition na mo siya na nasugdan, which is ang magpalit og socks na pair. So cute si siya guys. Look. Pero not just two ang mong gipalit. For sure, we said for the cutesy patootsies group. So we bought 3. 12 euros for 3 now. So like 4 euros each. Croissant and Pono Chocolat for Ed. And we bought Krispy Kreme for Chananya, our Taiki friend. So, ang plan karon kay mo abot sa Frankfurt. Dito man may mag-change yung train. Tapos, linaw na din muli sa mga homesick home dito. Tapos, mag-zen na tayo for the next 3 days kay mag-klase na with me. Muna to siyang plano na mo, guys. Till next vlog. This is Nick. Hello. Au revoir!